बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि लाहौर के 217 गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स की बिजली कट। एलडीए की नई हिकमत अमली, लेस्को को कनेक्शन काटने का हुक्म दे दिया गया है। पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स पार्क एवेन्यू इनक्लेव में बिजली काटने का हुक्म दिया गया। बहरिया, ऑर्चर्ड, फेज 3 एंड 4, हाफिज टाउन शामिल हैं। एलडीए एम्प्लॉयज बरकत टाउन समेत दीगर सोसाइटीज निशाने पर। ग्रीन ब्लॉक अंडरपास का मंसूबा अंडरग्राउंड। ग्रीन ब्लॉक अंडरपास फ्लाईओवर मंसूबा रमा साल से निकाल दिया गया। फंड्स की कमी और ट्रैफिक के मुमकिना मसाइल बड़ी वजह करार दे दिए गए। शेरावाला गेट, शाहकाम, गुलाब देवी बतदरीज तरजीहात में शामिल है। करीम ब्लॉक को आइंदा माली साल में पेश करने की हिदायत। ट्रैफिक मसाइल, फंडिंग इशूज पर मंसूबे अगले माली साल में डाल दिया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा। पोल्ट्री माफिया और हुकूमत के इत्तेहाद ने मुर्गी 345 रुपए फी किलो करके आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी। कीमतों में रोज बरोज इजाफे ने खरीदारों और ताजिर दोनों को मुतासिर कर दिया है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में इनको ये हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि बजाय ये कीमत को नीचे लाने के ये अप कर रहे हैं। गरीब इंसान से इतनी का रेंज दूर हो गई है ना मुर्गी, वो उसका बच्चा कहे कि पापा मैंने खानी है मुर्गी, तो वो कहाँ से लेके जाएगा। ये सामान मैं लेके जाता रहा हूँ, ये जितने में 10 किलो जाता था अब उतने में 5 किलो जा रहा है। और ये मुर्गी आज से महीना 2 महीने पहले 250 रुपये थी, अब देखें 345 रुपये हो गई है। लोगों की कारोबारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर है इस चीज़ का, क्योंकि रोज़ाना तो ताजिर है 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान इसमें बर्दाश्त कर रहा है। अब इसमें दुकानदार किसी चीज़ के असरअंदाज नहीं करता। जो रेट पीछे गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रेट है होके आता है, वो उस रेट पे दुकान। लाहौर कचरा LWMC सफाई में नाकाम। सेक्रेटरी बल्दियात खुद मैदान में निकल आए। नूरुल अमीन मैंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई न होने की बड़ी वजह मशीनरी का फुकदान करार दे दिया। मैं इनकी वकालत करूंगा वहाँ पे कि जी इनके ये इश्यूज़ हैं, तो उसमें बोर्ड से जो भी मुआवनत है, जो भी फैसला साजी है, डिसीजन मेकिंग है, अप्रूवल्स जो इनको चाहिए कि गाड़ियाँ ऑक्शन करनी है, कुछ लेनी है, कुछ और भी इनके हैं मामलात, वो तमाम जो है वो कोशिश करेंगे कि इनको हम बोर्ड से अप्रूवल लेके दें। गली मोहल्ले साफ़ होते हैं तो एक कलेक्शन पॉइंट पे वो सारा वेस्ट आता है, वहाँ से वो बड़ी मशीनरी में, बड़े डंपर्स में वो लखू डेर पे जाता है। वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। अगर हमारी कल बोर्ड की मीटिंग हो जाती है, उसमें हमें प्रोक्योरमेंट आगे करने का हमें इजाज़त मिल जाती है, तो हम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर एक अर्जेंसी या एमरजेंसी क्लॉजेस पेपरा की इन्वॉक करते हुए उस मशीनरी को लाने में कामयाब हो जाएंगे। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर जियाले सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के बाहर जश्न मनाया गया। पार्टी क़यादत के हक में नारे लगाए, मिठाइयाँ तकसीम की और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के मतका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की तारीखी जीत ने सियासत के मैदान की काया ही पलट दी। जीत की खबर सुनी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जश्न का समा बांध दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गई, जहां उन्होंने फतह का जश्न मनाते हुए मिठाइयां तकसीम की, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। जियाले अपने कायद की जीत पर खुशी का इजहार करते रहे। कारकुनों का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत दर हकीकत अवाम और हक की जीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी बसीरत को मेरे चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो सियासत की है, उससे हम समझते हैं कि अब ये तब्दीली होगी और गरीब आवाम को उसका राइट हक दिया जाएगा। ये खुशी हमारी ही नहीं, ये पूरी आवाम के लिए है। गिलानी साहब की फतह से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गिलानी साहब की असल में फतह इस हुकूमत की जो है वो समझ ले कि शिकस्त हुई है। पीपल्स पार्टी के जियाले कहते हैं कि अब मौजूदा हुकूमत को अपना बोरिया बिस्तर गोल करना होगा। आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवाम का होगा। कैमरामैन रिजवान अली के साथ इसरात खान, सिटी 42। पहली से 8वीं के तलबा और तालिबात के सालाना इम्तिहानात का ये मामला है। स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को पास करने का तरीका वाज़ेह कर दिया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने मौसम सरमा का होमवर्क चेक करने का तरीका बता दिया। होमवर्क साफ और अच्छे तरीके से पेश करने पर 5 नंबर मिलेंगे। होमवर्क ठीक करने पर 10 और मुकम्मल करने के 15 नंबर होंगे। ऑरल शॉर्ट सवालात के 20 नंबर मुख्तस किए गए हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत का शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आइंदा माली साल के लिए तखमीना तैयार कर लिया गया है।
پروگرام کے لیے حکومت کو 78 ارب روپے دینا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے احکامات پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے تحت ہر شہری کو صحت کارڈ دستیاب ہوگا جس سے وہ مفت علاج معالجے کی سہولیات سے آراستہ ہوں گے۔ پنجاب حکومت اس پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ محکمہ اسپیشلائزڈ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے حکومت کو منصوبے پر آئندہ مالی سال میں آنے والے اخراجات کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جس میں محکمے نے 2021-22 کے بجٹ میں 78 ارب روپے کا تخمینہ لگایا ہے، جبکہ حکومت کو تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ اس سے قبل صحت سہولت کارڈ پروگرام بھی مختلف اضلاع میں جاری ہے، جس پر حکومت سالانہ 24 ارب روپے کے اخراجات کر رہی ہے۔ صحت سہولت کارڈ میں حکومت کو اس وقت 12 ارب روپے کے فنڈز کی کمی کا بھی سامنا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ مالی حالات بہتر ہونے پر اس پروگرام کے لیے مکمل بجٹ دیا جا سکتا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر عوام کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بڑے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری سے قبل فیزیبلٹی لازمی قرار دے دی گئی۔ تمام صوبوں کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو ہدایات جاری، 50 کروڑ سے زائد کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی فیزیبلٹی لازمی قرار دی گئی ہے۔ فیزیبلٹی رپورٹ کے پیش نظر ہی منصوبے کی منظوری دی جائے گی۔ محکمہ PND نے عمل درآمد سے متعلق صوبے کے تمام انتظامی سیکرٹریز کو آگاہ کر دیا ہے۔ پنجاب میں کس محکمے نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے، ٹیکس سے متعلق رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ریونیو اکٹھا کرنے میں سب سے آگے PRA نے بجٹ 2020-21 میں تخمینہ محصولات کا 60% اضافہ کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ FBR ان ایکشن، IG آفس کے 2 سال کے ود ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ شروع کر دیا گیا۔ اسلحہ، گاڑیوں، وردیوں کے لیے کانٹریکٹرز کو ادائیگیوں کا ریکارڈ بھی طلب کر دیا گیا۔ وائرلیس اور اسٹیشنری کے لیے کانٹریکٹرز کو ادائیگیوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ہسپتال کے لیے خریدے گئے سٹیل میں مالی بے ضابطگی پکڑی گئی۔ سٹیل کی خریداری میں ٹھیکیدار کو سیلز ٹیکس میں مالی فوائد دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ PKLI کی تعمیر میں جہاں بیشتر مالی باضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی، اس میں اسٹیل کی خریداری میں مالی ہیرا پھیری کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق قومی خزانے میں 2933 ٹن خریدے گئے اسٹیل کی بجائے 231 ٹن اسٹیل کا سیل ٹیکس جمع کرایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قومی خزانے میں 2700 ٹن خریدے گئے اسٹیل میں 19 کروڑ 51 لاکھ روپے پر عائد سیل ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا گیا۔ منصوبے کے لیے 2933 ٹن اسٹیل 78,000 روپے فی ٹن خریدا گیا تھا۔ کھوکھر برادران کو بڑا ریلیف مل گیا۔ کھوکھر پیلس کی مسماری سے متعلق انتظامیہ کی اپیل بھی مسترد ہو گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج حیدر علی نے ضلع انتظامیہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ کھوکھر پیلس کو گرانے کا خطرہ ٹل گیا۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی بتی چوک میں بڑی چھاپہ مار کارروائی کے حوالے سے آپ کو بتائیں، حاجی صادق کے اسمگل شدہ سامان کی بھاری کھیپ برآمد کر لی گئی ہے۔ کنٹینر سمگلر حاجی صادق، حاجی عتیق اور مسعود کی ملکیت ہے، کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ کنٹینر سے اسمگل شدہ سگریٹ، کاسمیٹکس، کراکری کا بھاری کھیپ برآمد کر لی گئی ہے۔ اسمبلی کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین، اسپیکر پرویز الہی سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے عہدیداران کی ملاقات ہوئی۔ تنظیم کے مختلف شعبہ جات خصوصاً جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح کے اقدام کو سراہا گیا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے عہدیداران نے ملاقات کی۔ نگران عمران اتاری اور حاجی یافور رضا اتاری ملاقات کرنے چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچے۔ چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی۔ اس موقع پر چودھری صباحت الہی، رانا خالد اور آصف فلانی بھی موجود تھے۔ عمران اتاری اور حاجی یافور رضا اتاری نے چودھری شجاعت حسین کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے بارے میں بریفنگ دی۔ غیر ملکی سفیروں نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ بیلاروس کے سفیر نے لاہور چیمبر اور الفتح ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جبکہ سری لنکن ہائی کمشنر نے سیاحتی انفارمیشن سینٹر کا افتتاح کیا اور تاجروں سے ملاقات کی۔ تاجکستان کے سفیر پنجاب یونیورسٹی بھی گئے، دونوں ملکوں کے تعلیمی وفود پر تبادلوں پر زور دیا۔ بیلاروس کے سفیر اینڈری میٹلسٹا نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ پاکستان اور بیلاروس کے مابین ٹریکٹر پارٹس، زراعت، فارما، فوڈ پروسیسنگ اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں میں تجارت بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ Businessmen are interested in all sectors.
primarily in industry, in agriculture, pharmaceuticals, in educational sector. But of course, since Belarus is a highly industrialized country. बेलारूस के सफीर एंड्री मेटलिस्टा ने चेयरमैन अल-फतेह ग्रुप इरफान इकबाल शेख से भी मुलाकात की। दोनों शख्सियात ने रिटेल सेक्टर में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। मेहमान सफीर ने इरफान इकबाल शेख को दौरा बेलारूस की दावत दी। पाकिस्तान में श्रीलंकन हाई कमिश्नर मोहन विजय विक्रामा ने सियाहती इंफॉर्मेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका सियाहत के लिए पुरकशिश मुल्क है जो सयाहों को बेहतरीन सहूलतें फराहम करता है। पाकिस्तानियों को श्रीलंका के खूबसूरत साहिली मकामात जरूर मुतासिर करेंगे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने लाहौर चैम्बर का दौरा भी किया। नायब सदर ताहिर मंसूर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान के साथ मुलाकात में बाहमी तिजारत के हुजम को बढ़ाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान श्रीलंका से बेहतरीन क्वालिटी की चाय दरामद कर सकता है। ताजिकिस्तान के सफीर इस्मतुल्लाह नासिरुद्दीन ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद से मुलाकात की। ताजिक सफीर का कहना था कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान तारीखी और सकाफती तौर पर आपस में जुड़े हैं। पाकिस्तान की जामियात के साथ तालीमी वफूद के तबादलों का खैर मकदम करेंगे। अभी आपको बताएं कायदे-आज़म इंटर डिवीजन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में लाहौरी लड़कियां छा गईं। 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए। ताकत और महारत का खेल पावर लिफ्टिंग। अब लाहौर की लड़कियां भी इस खेल में अपनी धाक बिठा रही हैं। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायदे-आज़म इंटर डिवीजन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। लाहौर डिवीजन की पावर लिफ्टर्स ने 101 पॉइंट के साथ सबको पीछे छोड़ दिया। फैसलाबाद डिवीजन 59 पॉइंट के साथ दूसरे और सरगोदा डिवीजन 54 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। खिलाड़ियों का कहना है कि वो दस्तयाब वसाइल में मेहनत करती हैं। ऐसे इवेंट से उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हर बंदे को दाद देना चाहिए कि वो बगैर के मतलब गेम्स और भी हैं लेकिन वो वेट लिफ्टिंग करती हैं। वेट लिफ्टिंग जो मर्दों के मुकाबले वाली गेम है वो करती हैं और ये बहुत अच्छी बात है। It was my first attempt and it went amazing. I totally loved it. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।